Matag sa katuig para sa mga taga Rojas City. Sano balay ni nagumpisa? Ano gitbalangin halinan sini? Ako si Christine Mendoza. Kag ako si Arlene Soriano. Kag ako si Global Kate Numali. Updatein niyo kami sa pagtutib sa pagsugod sa Rojas City bilang syudad. Welcome sa segment na Nalidiri sa Rojas City Charter Anniversary Special. Balaan nyo bala nga sa April 11, 1951, ginaprubahan ni Anay Presidente Elpidio Quirino ang Republic Act 603 nga hihingalan sunod kay Anay Presidente Manuel Aconia Rojas ang sadtuan ay kilala nga banwa sang Capiz nga subong kilala na bilang Rojas City o syudad sa Rojas. Mayo 12, 1951 naman sa gindeklarara nga mangin syudad ang Rojas City. Pinaagi sa House Bill 1528 nga ginsugo ni Anay Representante sang Capiz nga si Ramon Aconia Arnaldo. Ang Rojas City ang component city sa probinsya ng Capiz nga sa diin sentro sa gobyerno, komersyo, kapagtuluan ng malimpas sa unang gitukod ang paginoberno sa tiyempo sa mga Kastila. Sang 1569, una nga nagdapak sa isla sang Panay ang mga Katsila sa pagpanguna ni Kapitan Diego de Artieda nga ginpadala sang konkistador nga si Miguel Lopez de Legazpi gikan sa Cebu kag gindeklarar nga kapital sang isla tungod malapit ini sa dagat kag mahupos para sa ila ang pagdungka sang barko nga sa diin hasta sa karon makit-an sa gihapon ang gintukod nga dulungkaan nga amo ang Kulasi Port kag Libas Fishing Port. Nakit-an man na accessible para sa mga dumuluong nga negosyante. Sa ito nga panahon tungod ang poblasyon na tunga sang suba kag napalibutan ini sang dagat kag maayo nga tamnan ang kabukiran. Sa tuman nga panahon, naging sentro sa mga komersyo ang poblasyon o banwa sang Capiz, Kristyanismo kag gobyerno militar sa mga Kastila nga sa diin madamo sang may mga ginpatindo nga ekstruktura kaparehas ng simbahan, balay nga bato, munisipyo di gobyerno, tulay kag madamo pa nga tugtog sa karon makitan pa. Sa nag-abot naman ang mga Amerikano sa 1900s, na nagtapos sa pagsakaw sa mga Kastila sang kapin sa 3 kagatos katuig, gindumala sa mga Amerikano ang pagginoberno sang Capiz nga sa diin pagkalipas sa mga tinuig, gintugyan na sa mga lokal nga lideres ang pagdumala sang gobyerno. Kadungan man sini ang pagpalabnag sang protestantismo nga dala sang misyonaryo nga Amerikano nga hasta subong makit-an ang ilang nga ginsukuran nga mga edipisyo kasubong sang Capiz Homeschool nga subong Philomer Christian University, Capiz Emmanuel Hospital, Capiz Trade School nga nagtudlo sa mga intermediate pupils kag naghatag sang vocational courses nga subong Capiz State University main campus na. Sa pagsulod naman sang dekada 50, tira naging independente ang Capiz pagkatapos ang gera sa mga Hapon. Pinaagi sa House Bill 1528 na sponsor ni Ramon Aconia Arnaldo sa House of Representatives bilang representante sa Primero Distrito sang Capiz kag sa pag-aprobaan ni Presidente Elpidio Quirino nga naging Republic Act 1603. Indeklarara nga mangin syudad sang Rojas ang banwa sang Capiz sang May 12, 1951. Ginpangalan sunod kay Anay Presidente Manuel Aconia Rojas ang syudad tungod sa ginhatag nga kadungganan sinibilang inanak sang Capiz nga nangin katapusan nga presidente sang Philippine Commonwealth kag pinakauna nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ginpamunuan sa mga kilala nga mga opisyal ang syudad sang Rojas. Una nga gin-appoint bilang alkalde amo si Lorenzo Arnaldo sang 1951 to 1953. Kag una man nga naeleher nga alkalde humaling 1960 to 1969. Sunod nga na-appoint amo si Mayor Ramon Blanco humaling 1954 to 1956. Si Jose Dorado sang 1957 to 1959. Amo man nga gin-eleher nga alkalde si Teodoro Arcenas sang 1969 to 1986, si Juliano Alba sang 1988 to 1998, Antonio del Rosario sang 1997 to 2007, si Vicente Bermejo sang 2007 kag 2010. Kag ang nagapungko nga alkalde sa karon nga yara na sa ika-3 nga termino nga si Mayor Angel Alan Silino nga nagsugod sang iya nga pagpangalagad humalin sang 2010. Sa karon madamo na nga pagbago diri sa Rojas City humalin sa naging syudad ini sang 1951. Halin sa simple nga pangabuhi, tugtog sa moderno nga henerasyon, padayon sa pagtumdom sa bakas ang ato nga mga katigulangan. Kag kinakilala na bilang Seafoods Capital sa Pilipinas, kag isa sa mga most awarded LGU, tungod sa nabaton sini nga pagkilala gikan sa mga prestiyosong award-winning bodies. Hindi ang Rojas City
lugar nga napunan sa kasaysayan nga tutong sa karon aton madumduman. Ako si Christine Pintasa, kag ako si Arlene Soriano, kag ako si Global Kate Tumali. These tourism students sa Philomar Christian University para sa segment nga Dali Diri sa Raw City. Raw City, talaga ko ini.